Eu posso dar um 360 agora. Assim, a parada completamente diferente. E que tá. Eu tô querendo ver isso aqui. Eu não sei se vocês querem ver. Irmão, esse vídeo aqui tem que ser bom. Eu morei numa casa de sumô por um dia. Foi só um dia. Lutou os caralho. 10 mil calorias. Lutas. Pô, irmão. Sem sacanagem. Quase 2 milhões de visualizações. Vídeo publicado há um mês. Impossível isso ser bom. Ser ruim, quer dizer. Isso aqui tem que ser muito bom. E se for bom mesmo, aí o Gílio tem que arrumar um jeito de eu ir lá para o Japão para ficar um período numa casa de sumô e sair na porrada com os caras. Tá ligado? Já vai arrumando aí, Gílio. Nós vamos ver o vídeo juntos. Se o vídeo for bom, o Gílio tem que arrumar um jeito de me mandar pro Japão. Aí nós arrumamos os nossos patrocinadores, a gente vai pro Japão pra sair na porrada com os caras. Vamos nessa. We have spent more than 7 years and have traveled to Japan on multiple occasions and each time attempted to gain close-up access to an ancient practice very secretive to the outside world. In Japanese culture, they've been revered for over 2,000 years as warriors, elite athletes, and even viewed by some as demigods. Sumo wrestlers... os caras são gigantes lá no Japão, os caras são... bonito não chega a ser não, a perninha do malandro, mas os caras são, porra, não é só gigantes, os caras são foda. Or rikishis, as they are called, are as awe-inspiring as they are concealed in mystery. After years of searching for connections who could recommend us to the official Sumo Federation, we were finally granted access to step into one of the most hidden and disciplined sports in the world. Puta que pariu! Caralho! Filha da puta! Caralho! Puta que pariu! Que porrada que eu dei com o cotovelo aqui! Puta merda, irmão. Vamos seguir aqui, mas... Puta que pariu! Vambora, vai. Ladies and gentlemen, after weeks of back and forth, we got the approval to film with the sumo. This has never really been captured this way before. We've been working like weeks. Irmão, a parada é sinistra, tá? Or moms. Yeah, yeah. They like said yes now. Yeah. Oh my god. However, the only information we'd been giving about our experience today was the address of the training center. We had no idea what we'd exactly be witnessing or to what extent we'd be taking part in it. So here we go, stepping into this mysterious world together, open for an adventure. Esse vídeo vai ser pica. Eu tô botando... Vou te falar. Papo 10, eu tô hypadaço pro vídeo, tá? Hypadaço. We don't really have a schedule. We're just gonna go and just spend time with this dojo. Like, that's it. But I'm a little nervous, to be honest. What are you nervous about? I'm just nervous to break any rules. We don't call them sumo wrestlers, right? We don't. They're like Rikishi, right? Did you read the rule book? I'm about to. Irmão, a regra do sumo é o seguinte: empurrou pra fora do dojo lá, pra fora do círculo, um abraço, ganhou, botou, derrubou o cara, ganhou. É isso. Caralho, olha só, o Igor Batista falou, eu vi esse vídeo ontem, é zica demais. Como é que pode, mano? Gostei. Foi recomendado pra mim hoje. Só sai entrando? Ojama shimasu. Ele falou assim, a gente tem que repetir as coisas que a gente pode fazer ou não fazer. Ele perguntou, por que você tá sussurrando? Respeito. Caralho, irmão, o maluco saiu de toalhinha, filho. Just a bunch of massive dudes walking out. While today, sumo wrestling is the national sport of Japan, it has a much more fabled and brutal origin. The first mention of sumos can be found in manuscripts dating back to 23 BC. The legend tells a story of two mythological gods who engaged in a wrestling match to determine who would control the land
of Japan. While this Caralho, eu não sabia dessa porra não. Tá ligado nisso? Então, legend may be nothing ganhamos more than a conhecer uma myth, história. it is believed to be the origin of sumo wrestling, and the reason why the sport is still considered a sacred ritual in Japan. Over the centuries, sumo wrestling became more popular as entertainment for emperors and was often fought to the death. Que isso, Today, irmão? sumos are required to live in communal training stables like the one we were visiting today. Não, aí é que cortou aqui. Ele falou assim, hoje os sumoístas, eu não sei como é que fala, sumoístas, os lutadores de sumô, eles são obrigados, né? They are required. Então são obrigados a viver em complexos comunitários como esse que eles estão visitando. Pelo que o cara falou, é isso. Today, where everything from what they eat to where they sleep is strictly regulated by tradition. Facing the door. Não, isso aqui... Se aqui em casa você precisa tirar o tênis antes de entrar, porra, não... Na casa dos caras do... É Sumotori que falaram, obrigado. Na casa dos Sumotori tu vai ter que tirar também. I think this is one of the coolest things I've ever seen. As we stepped foot in the dojo, 15 fighters were warming up, and I don't think I felt this much testosterone in one room in my entire life. Cara, assim, a parada que eu falo assim, os caras são logicamente pesados, pô, grandes, mas eles são fortes para um cacete, porque só pra fazer essa posição aqui, ó, do joelho, irmão, o bagulho é doido, As tá? professionals, they commit their lives to the sport, training 6 days a week for 4 to 5 hours, not including their weightlifting regimen, all year round with only a week-long break after one of the 6 major tournaments. Que isso, irmão. This is the coolest thing I've been a part of in a while. Ele falou assim, isso aqui é a parada mais maneira que eu faço parte em algum tempo. Don't be fooled by their size. These men are not only ferociously strong, they're also as flexible as one can get. As the sun was just starting to rise, their intense warm-ups were already well on their way. Irmão, os caras movem um caminhão, filho, com essa parada aí. Without saying a word, the warm-up ended and the room went silent. The daily practice fights were ready to start. Caralho, viado. Agora vai ficar sinistro, irmão. Caralho, é mãozada na cara, filho. Ganhou. Isso é muito mais violento e intenso do que eu achei que seria. Moleque, esse choque... Juro pra tu. Esse choque inicial é uma parada bruta demais. Esse maluco ficou abalado aqui. A força... Isso é maluquice, o cara falou. Enquanto isso, o At the técnico moment, só they're olhando ali. all intensely training for the first of one of the only 6 major tournaments of the year in Osaka. Only a few weeks away, each of them filled with high expectations and a quest to climb the ranks of the sumo hierarchy. There are 650 other rikishis training just as hard Caralho, 650 horas. with the same hopes, but only a few spots at the very top. Their training fights are as brutal as the ones in real life. Non-stop, back-to-back. Que isso, the winner irmão? of the fight stays on, alternating with other sumos of similar age or rank. Ó, eu não conheci o canal, mas eu já vou deixar um like aqui porque é parada sinistra. The training is serious. Not many laughs or jokes. The fighters are deeply focused on their practice, looking at the others' performances, taking feedback from their coach, and jumping in one at a time. The dream of every rikishi in the stable is to become a yokozuna,
the highest sumo rank in the world. To illustrate how rare and difficult that is, there is only one sumo in the world currently holding that rank. Ué. Só tem um cara. Eu não entendi essa frase aqui. Só tem um fera que é isso aqui que ele falou. Taking feedback from their coach and jumping in one at a time. The dream of every Rikishi in the stable is to become a Yokozuna, the highest sumo rank in the world. To illustrate how rare and difficult that is, there is only one sumo in the world currently holding that rank. Yet all of a sudden, in the middle of all of these fights, the coach came up to us and asked us how deeply we wanted to learn about the sumo life. Sumo life. Botar a roupa e começar a treinar. Podem viver essa experiência. You guys can get dressed up and you guys can be practicing with them. What? I thought we were here to live with them, not to do the whole thing. This is crazy. Eu acho que ele falou aqui que não quer. What's happening right now? You guys can get dressed up and you guys can be practicing with them. What? I thought we were here to live with them, not to do the whole thing. This is crazy. Falou assim, achei que a gente tava aqui só pra estar com eles e não fazer a parada toda, né? Escalated quickly. 2 days ago, we didn't know we'd get access to this. Now I'm getting dressed. There are moments like this where I really wonder, how did my life get here? I've learned that I have a few choices here. Say no and shelter myself from embarrassment or the fear of it, or catch my breath. Pause for a short moment, give my body a moment to process what has just happened, and move forward. As a reminder of this crucial step and as a reflection of what we have to go through every time we step out of our comfort zone, we created, alongside some amazing designers, a brand new Seek Discomfort collection. It is our proudest and favorite designs in recent time, and I've already gotten many compliments. Vocês acham que sou eu que faço ad? Os caras fazem áudio também. For those of you seeking a reminder, we'll see you on seekdiscomfort.com. We really appreciate your support way more than you know. And now let me catch my breath before the most brutal physical experience of my life. Oh my god. What if we signed up? O cara não mete nem a cueca ali. The most brutal physical experience of my life. Oh my god. What if we signed up? Mom, We have our thumbnail. please come and get me. Eu vou te falar, eu acho que ia ser maneiro entrar numa parada dessa aí, dar um pá, um tapão ali. É que ia ser varetado na parede, mas assim. So is it tight? Yes. Apertado, sim. Seek. Discomfort. Stefan, you're naked in the kitchen right now. I like this. Thank you. One of my films. Irmão, o bigulinho fica ali no pano, tá, filho? I feel like the thinnest sumo in the world. I don't know what you're talking about. You look like a perfectly normal sumo wrestler. Did you see the first fight in there? He started to bleed. Yeah. It was like after 5 seconds. Okay. Irmão, vou te falar uma parada. Se eu sou lutador de sumô e entra um magrinho desse aí, eu ia querer arrebentar o fera, na moral. Ia querer arrebentar. Mas, tipo assim, dá-lhe um empurradão no maluco, pro maluco voar nessa parede aí, filho. Cair já destruído. Falei, irmão, não vem aqui não, que tu é babaca. So hard. I can't believe they did this for like 2-3 hours. Esse choque é muito bruto. Your upper body, keep it around. I don't know if my health insurance covers sumo wrestling injuries. É que meu joelho ia tá gritando aí já, tá? Não, lógico que não. Tem que ser um contra o outro. Tem que ser o magrinho contra o outro magrinho. Training for 3 hours. Caralho, os caras ficam nessas 5 horas por dia. One of these sumo wrestlers are gonna be kindly wrestling you. Eles falam assim, um desses lutadores sumô vai gentilmente lutar com vocês. In about 20 to 30 minutes, so make sure. Então, em 20, 30 minutos, então...
We're wrestling each other. We're wrestling No. each other. You're gonna be fighting one of the big guys. Vocês vão enfrentar um dos grandões. Where did we sign up for this? Porra, a gente se inscreveu pra isso mesmo? Pô, irmão, na moral, é esse aqui que eu ia pegar na porrada. É esse aqui. Só por essa reação aqui, ó. Não dá pra ficar com medo só nesse grito. If I die, you can have my PlayStation. Falou, se eu morrer, você pode ficar com o meu PlayStation. Both at the same time, you have to hit it. If you go only with your head, you're gonna hurt your neck, so make sure you go both hands on your head. Então ele falou, meu irmão, tem que Hit them with cuidar our do seu heads. pescoço. That's pretty much the extent to our training. Do your best. Why do I start? Isso aí. O cara jogando com maior vontade, o cara jogou de sacanagem o sal ali, mano. Ó, arrastou, hein, irmão. Pera aí, olha a cara desse malandro aqui. Olha a cara desse cara rindo aqui, olha só. Tipo, os caras ficaram treinando, não riram nada até agora. Pô, não precisa fazer essa... Pô, o cara segurou, encaixou, mano. He's literally just hugging. Você já viu com vontade, você já tá melhor. Isso. Ganhou a luta. They say your form's really good. Falou que a sua forma é muito boa, viu? Eu falei. Aí, ó. Pô, esse cara teve dignidade, tá? Esse teve dignidade, irmão. Ah, esse cara levou a sério, o outro levou na sacanagem. Achei maneiro, pô. Ah, esse tá rindo. Agora ele pegou um cara que não dá pra ele mexer. Já era, vai ser botado com as costas no chão. A gente que já viu luta de sumô aqui, os caras pegam no negócio mesmo e jogam, filho. Damn, almost. Can you tell them I'm a professional dreamer? Eu sou um sonhador profissional, ele quer fazer mais uma. Isso aí é legal. Ele parece o agente Smith, né, do Matrix. Cara, imagina eu fazendo essa série com essa... Já era, irmão, é isso. After barely learning the basics and obviously being in a massive weight, strength, and flexibility disadvantage, I really wanted to give it everything I had on this round. Tipo assim, o cara tá brincando com ele, o cara tá assim... I'm not to fight the strongest fighter in here. Ele falou, peguei o cara mais forte daqui, vamos lá. Aí levou a sério, o cara tá metendo a mão no pescoço dele, olha lá. Isso, empurra mesmo. Round 2, aí, tá bem, tá? Aí jogou, pronto. Também não vai ficar brincando comigo o tempo inteiro, não. That's a good fight, dude. Você foi bem, mano. Botou uma boa luta. Jesus Christ. Turns out, these guys are really strong. You gotta be in such good shape to do that.
for it. Could you translate just that? Yeah, it's an honor to be a part of such an old tradition, and we're just very grateful that, again, we were let into your space and trusted to tell the story. So just thank you from all of us. It's an honor. Muito maneiro, irmão. Espetacular. Tirando o agente Smith ali. Well done. As an experience and physically. And we call it the film in the shower. Falou que veio filmar os caras no chuveiro. Ele falou, vai botar filtro nisso aí ou não? Nessa imagem ou não? Ask him if this is like a part of their recovery or something. Perguntou se isso é parte da recuperação deles ou algo do tipo. Falou que sim. Falou que vocês vêm aqui todo dia. Sim, todo dia. I feel like I want to go take a nap. It's very deceiving that obviously they're big dudes, so you don't really realize how much muscle is underneath that. Try to push a tree trunk with your arms and your neck, then you relate to our experience. So they've been up since like 5:30, wrestling for 5 to 6 hours, and now we're gonna eat. And they have a 10,000 calorie a day diet. Irmão, 10.000 calorias. O que esses caras vão comer agora que o bagulho ficar sério, tá? Sumo diet is famous around the world, eating somewhere between 7 and 10,000 calories a day, depending on how much weight they need to put on. It is an essential part of their regiment. Alongside about 5 other dishes, the Japanese hot pot, or stew, is the main dish that they eat every day to keep the calorie intake and nutrients high. This is for one person? Just every day. Every day. Every day. Yeah. Não, pera aí, pô. Não é possível que isso seja pra uma pessoa só, irmão. Não, tem como. Pera aí, irmão. Ó, isso aqui não pode ser pra uma pessoa só. Pô, pera aí, cara. Pera aí, irmão. For one person? Just every day. Every day. Every day. Yeah. O cara come a mesma coisa todo dia. And they are like the friendliest community ever. Yeah, they really opened up. They went from being like these scary giants to gentle giants. Like they seem to have such friendly community and friendship. Like how are their life when they are not training? They all live together upstairs. They all sleep in the same room. Wow. All year round. All you live up there? Yeah. Upstairs. Falou num quartão grande, os 15 moram juntos. Young did they start doing sumo? 自分は小学校1年生から What made you start? なんで相撲をやろうと思った体がでかかったから O cara começou com 6 anos de idade, porque ele era grande. It's because he was big. Yeah. Wow. What is your favorite thing doing here, and what's your least favorite thing doing here? 練習の中で一番好きなところなんで自分やばいやつなんですか Falou que quando o técnico não vem, 今言うとやばいじゃないですか練習ってけど多分 você 一 quer me 番 fazer parecer... Pô, tá me fazendo parecer mal, né, porra? Falou que o treino é a parte mais dura. 辛いんですよ試合練習が厳しいからこそ試合 Esses treinos duros fazem, né, os jogos, as lutas serem mais fáceis. が楽という楽っていうかそれで勝てたら嬉しいですよね Nos deixam felizes quando a そのた gente めになって vence. るんです Were you a sumo Que a gente wrestler treina in pra the isso. past? そうそうそう、もともと力士してて、 Aí ele falou que ele perguntou se ele era um lutador. Were you a sumo wrestler in the past? そうそうそ Sim, eu fui um riquinho. う、もともと力士してて、そこから親方って残る。 Aí virou um treinador. Ask him like what the sport means to him and why he got so passionate about being a part of this. まあ日本の国技とも言われてるし、 O Japão é o esporte nacional do Bom, Japão. O Sumô é o esporte nacional do Japão e faz parte da cultura japonesa há muitos anos. 根付いてるし、日本の文化に合ってたのかな。の地元の力士が出るとすっごいその As pessoas da sua cidade, né, torcem por 地元の você. 人が応援してくれたりっていうのがあるんですよ。だから昔からもそういうのが Existe um senso de comunidade 人気もあるし、みんな応援してくれるっていうのはあるかもしれない。 なるほど Thank you so much for sharing. I have a question which is maybe not so normal, but I have a dream to just ask. Could it be possible if one of two of us maybe stayed over the night and slept in this house? 本当にすごいお願いなんですけどキッチンとかでいいの？ Olha a cara que o maluco fez. キッチンとかでいいの？ Ficou bolado, hein? Ficou boladinho. 本当夜来て寝るだけみたいな感じ。
So like, you just gonna come here at night and sleep? Se você voltar pra cá, vão dormir? He's gonna go ask the mom of the house. Perguntar pra mãe da This casa. request that they'd never gotten before Esse foi um pedido que eles nunca receberam antes. or ever allowed. They're very confused by why we want to sleep here. They're like, Então, eles não entenderam por que eles querem dormir lá. Não, o esporte número 1 do Japão é o sumô. Falaram várias vezes aqui no vídeo. The sumos debated for the next 30 minutes about whether they would allow Stefan to stay the night. Looking at me now, deciding my future. As a professional dreamer, sometimes I think about stuff and in my head I say it's impossible. Guys, you guys can say. Yeah. Stay calm, stay calm. I think it would be funnier if Stefan is here by himself. What do you think? I also think it'd be funny if just Stefan stayed here. Well, I really want to do it, but I was not really expecting doing it by myself. Do you think anyone in the whole world has ever done something like this? I actually don't think so. Yeah, because they were hesitating quite a long time. Yeah. This is probably the most nervous and scared I've ever seen Stefan. Irmão, assim, eu te pergunto o seguinte, depois que tu já lutou sumô, já ficou peladão, já foi na banheira, já comeu a comida dos caras, irmão, porque dormir ali não é nada demais, pô, tá tranquilo, pô. The next time you see me, he'll be. are we actually leaving this goofball alone with these semi-gods of Japan? Yes. Okay, should we go? Showing the size of your arm. I feel that they saw my non-existing muscles today, and I'm gonna show them that in 24 hours they can. É boa edição, tá? Okay, bye bye. Caralho, eles foram já lá embora mesmo, deixaram o magrinho lá. Yo, it's me and the Sumos. So you train everyone in the gym once a week? Once a week. Once a week, yeah. And how many years have you been with this team? 10 years, wow. You are a master coach. Hey, thank you. He just asked me if I wanna try, and you know at this point I'm saying yes. Ele falou assim, ele ficava me perguntando se eu queria testar ou tentar, e agora eu vou falar sim. Yes. Hey, dumbbell pull up. Okay. Yes, coach. Yes, coach. Baby weight. Baby weight, yeah. Yeah. Think that's funny, yeah? I'm coming to Osaka. 5, filho. All right. Yes, very hard. I can't understand you can do this every day. Tell him I will think of him when I train. É isso que eu te penso, irmão. Os caras são. O cara tem elasticidade pra caralho. Aí o cara manda no chat, o que esses caras devem roncar é brincadeira. O que ele falou no prestação? O que eles fazem esse alongamento lá na Suécia? I'm getting stronger. Wow. Okay. This is real Thomas Tomlin calling. Valeu, 60 quilos, pô. Bom. Arigato. As our new member Stefan was left alone with the sumo, he was slowly earning their trust and getting a more intimate understanding of who they really are than everyone told us would be possible. My name is Yoda. Yoda, nice to meet you, Yoda. Very strong. Karate #1. Wow. University #1. Dá pra ver que o moleque é foda, tá? Number one in the gym or University. university? Yeah. Oh, Japanese universities. wow. Congratulations, man, and good work. This young Mongolian wrestler had left everything behind to move to Japan and bet everything on one day becoming the greatest in the world, currently leading the university level sumo competitions. So you study and you're here. Wow. Are you here full time? Full time. Wow. Full time work out and studying. Wow. It's all for my future. Yeah. Yeah. You have strong mentality, yeah. How old are you? You are 22. 22, yeah. Wow, amazing, man. So you were 15 years old when you came Yeah. to Japan from Mongolia. Yeah, why did you come to Japan? I wanna be Yokozuna. Wow, nice, man. Caralho, o moleque é brabo, tá? I support you fully, and everyone in here supports you as well. You. Sorry, my English is so No, it's, not good. it's great, man. You're doing great. Perfect. 最高の一日でした。 Thank you. Thank you, everyone. ありがとうございます。
Arigato, coach. Arigato. Arigato. Fantastico. Fantastico. Arigato. They don't mind that I'm here. It feels like they're like, ah, he's one of us, one of the sumo bros, but he's just very small. Puta, esse franguinho agora! Meu Deus do céu! Porco, frango, não interessa. Esse agora aqui. Traga. Traga. E o molinho. O barbecue deles. Puta que pariu. Esse agora que eu fazia com isso aqui, meu Deus. Oh, arigato, thank you. Today's meal is tonkatsu salad Tonkatsu. wakame soup mabo tofu. Sounds nice. Arigato. A comida de hoje é o tonkatsu, né? Que é isso aqui, né? For making food. Thank you. My friend, can I sit next to you? Oh, okay. Please Arigato. eat it all. Okay. Toma tudo, irmão. Please eat it all. Okay, arigato. I got it. It's a lot of food, yeah. Does it taste good? Oh. Pô, o cara simpático pra caralho, mano. Pô, muito foda. O maluco botando ali no Google Tradutor assim, ó. Pô, muito maneiro. Simpático o cara aqui, tá? Laranjinha. Okay. Am I a real sumo now? 私は今本当の相撲ですか? My body, My yeah. body gets a little bigger. Yeah. I'm a sumo wrestler. Falou que eu tenho que, o corpo dele tem que ficar um pouco maior, igual um lutador de sumô. Little. Ih, esculachou, mané. Aí é que ele se perde, filho. Aí que ele esculacha o cara. Porra. Não precisava disso, né, mano? Tava indo tão bem. Aí ele estrondou, filho. Puta, aí foi longe demais. So egg and seaweed. Here's egg salad. We got rice. We got pork. I will keep an eye on you until you finish eating. É, irmão, falou. Vou ficar de olho em você ter que comer tudo, pô. Gosh, they really want me to eat everything. Onaka pico pico. Peko. And what does that mean? It means I'm hungry. I'm so hungry. Do you think this man is hungry? I'm hungry. Hungry? I wonder what Thomas and Tommy and the gang are doing. Okay, kanpai. Pô, o cara tá melhor, mano. O cara tá melhor. Pô, mó vibe lá dentro da casa. I don't think Stefan is having the same experience as us right now. Just with our friend Stefan. Cara, Tóquio é a maior cidade do mundo, né? Se você for lá de população na região metropolitana, cara, a cidade mais populada do mundo, né, cara? A parada é bizarra, é gigantesco, né? He's the guy that he was with us this morning. The guy from Egypt? No, the other guy. Whatever. Electric stimulation. Are you feeling? Yeah, feeling good. This helps the body to recover. Yes. You're the best coach. But he is very tough in training. 彼はトレーニングでとても Thank you, my friend. Thank you. Can I hug you, my friend? Thank you. I need a sumo name. What shall my sumo name be? Your name Masurao. Good man. Thank you. I am no longer Stefan. Falou que o nome dele é... Ó, ele falou o nome Masural, Your isso? name Masurao. Masural, que significa um homem bom, né? Good man. Thank you. I am no longer Stefan. I am now Masulawa. Masulawa. Your name? Nihon Yanagi. Nice to meet you. Nice to meet you. Masurao. 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 隣の部屋にいつでも来てください。 If you have any problems, please come to the house next door anytime. Falou, se você tiver algum problema, irmão, pode vir pra nossa casa a qualquer momento. Okay, that's good. And there is 15 sumos, so that feels good then. Good night. Bye bye. Good night. Okay. Good night. I never thought I was gonna be tucked to bed by 2 sumos, but I can check that off my bucket list. And here I am, grateful and happy. Caralho, dorme do lado da aquecedora, filho. O bagulho deve estar frio, é assim, colado no aquecedor. Os caras são fofos, tá ligado? É isso. Realizing that language is not necessary to bonding people together, because I got a whole new family here today. Good night, everyone. Waking up to a new day. Today is Sumo's off day, but I
Tô acordando agora, no novo dia. So much soreness in my body. I can't believe it. But it was a great day yesterday. みんなにありがとうと言って Arigato. Diga obrigado a todo mundo. Arigato. Arigato. Thank you for this time. Thank you. Arigato. Wow. I can't believe all this just happened. I lead with Sumos, the best Sumo family in the world, and now I'm gonna go back to the other gang. Okay, I think I see them. Guess who's back? So I'm not Stefan anymore. I'm Masurao. My name is Samurao. Nice to meet you, man. Porque ele não conseguiu acertar nenhuma vez o nome dele, novo é brincadeira. Like, I don't think he's saying his own name correctly. Exatamente. Okay, I'm Masurao, okay? I used to go to the game, I'm still learning. As a dream, since we started this channel to capture the intimate and private world of the sumo, we couldn't believe they let Stefan stay with them. It turns out that their physical strength and toughness is also matched by their kindness, generosity, and humility. Dedicating their lives to this sport and being such revered figures, we forgot that at the end of the day, they're humans, our age or younger, who outside of training are just like us, enjoying time to connect with others, enjoying the time to learn something new and an opportunity to experience something slightly out of the norm. With how closed off and hardworking they are, we like to think that a moment like this is also meaningful for them. Proof of that was that half of the sumos from the staple DM Stefan on Instagram wanting to stay friends. A final reminder that our Pô, muito foda. Geral quis ficar amigo do cara no Instagram, pô. proudest Sea Aí a Discomfort loja de collection and a novo, lot before beleza. helping out outside of the gate of your comfort zone. Pô, mano, Outside of training, vou te falar, videozaço, tá? Muito maneiro. Pô, não esperava por isso. Fui impactado na minha timeline e achei um videozaço. Muito foda, muito bom, muito bom. Eu já deixei o like. E é o Yes Theory o nome do canal, é isso? Vou seguir, irmão. Vou seguir. Deve ter outras coisas boas aqui também, ó. Então, olha lá. Pô, deve ter outras coisas boas aqui. O canal dos caras deve ser bom. Já me inscrevi. E que belíssimo vídeo, hein? Que belíssimo vídeo. Porra. Não... Do nada. Ah, galera, quer o link do vídeo? Pera aí. Esse do Strongman, galera falou também, não sei qual que é, mas assim... Ah, esse aqui, né? I Spent a Day with Giants, World's Strongest Man, que tá aqui 1 ano já no canal também. Mas aí depois eu vejo, agora que eu conheci o canal, eu posso começar a ver novos vídeos também de um belíssimo canal, hein? Diferente. Né? Falemos a verdade aqui.